Terima kasih telah bergabung di acara Monthly Discussion kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang CIS. But before that, my name is Bintang Ramaddewi. You can call me Bintang. Saya dari jurusan FTV 2020 dan saya akan menjadi moderator pada siang hari ini. Oke. Saya share screen dulu ya. Nah, Seaspiracy. Film ini dirilis pada bulan Maret 2021 dan mengambil kali ini kita dapat menghadirkan Miss Adia. Miss Adia adalah dosen FSMR ISI Yogyakarta dan dari jurusan fotografi juga dosen bahasa Inggris saya pada semester ini. Terima kasih Miss Adia ya telah menyisakan waktunya untuk menjadi pembicara pada siang. Oke, Seaspiracy merupakan film dokumenter tayang di Netflix pada 24 Maret 2021. Film ini disutradari oleh Alita Prizim, menjadi film dari 10 daftar top di berbagai negara, dan film tersebut menunjukkan dampak buruk penangkapan ikan komersial terhadap kehidupan laut seperti hiu, lumba-lumba, membatikan pasca. Kenapa? Film Seaspiracy mengklaim bahwa laut akan kosong pada 2048. Yang kedua, film Seaspiracy mengklaim bahwa ikan. Klaim menyesatkan lainnya yaitu adalah polusi plastik di lautan sebagian besar terdiri dari alat tangkap yang hilang atau dibuang. Namun informasi ini mungkin benar pada tahun 1980-an dan di Pasifik Utara, tempat studi sampah laut pertama kali dilakukan. Klaim ketiga adalah film Seaspiracy juga mengatakan bahwa sedotan plastik hanya menyumbang 0,03% sampah di laut. Klaim keempat adalah bahwa manusia juga mengancam keberlangsungan ekosistem melalui praktik overfishing. Yang kelima, masalah besar lain film ini adalah ceritanya menggunakan kiasan anti-Asia untuk menjelaskan maksudnya. Masalah utama film Seaspiracy adalah pembuatnya ingin kita percaya bahwa dengan tidak mengonsumsi ikan merupakan solusi utama untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dalam artian lain, adalah memilih vegetarianisme dan veganisme untuk cara lainnya adalah yang tadi saya sebutkan, anti-Asia, adalah representasi serta kiasan anti-Asia untuk menjelaskan maksudnya. Semua setting dan orang Asia di framing seperti orang jahat, seperti adanya nelayan yang mengacungkan pisau saat mendekati kamera, pemilik toko yang mengusir narator film yang berlokasi di Hong Kong, atau perdagangan makanan laut Asia yang tersembunyi. Hal ini membuat film Seaspiracy menuai banyak kritikan dan membuat diskusi makin terombang-ambing di media sosial kali ini. Lalu, bagaimana menurut Miss Adia sebagai pembicara kali ini atas film Seaspiracy? Okay, so that's the introduction. Begitu Mbak Bintang. Halo? Hello, can you hear me? Yes. Is it clear? Yes. Okay. Yes, Miss. Can you hear me? Yeah, sure. Yes. Okay.
You can go on if you still have to continue. Silakan Miss Adia. Okay. I will stop the screen. Ya, terima Later. kasih. Jadi saya harus bicara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Senyaman Miss Adia. It's okay to use English too. Okay. Thank you, Bintang Erlin, for opening today's event. Since I thought this English society would be in English, so I prepared a bit about English. Okay. Once again, welcome to all of you, and it's nice to see that so many participants for this afternoon, even though you are fasting. It doesn't make you lazy and just spend your time at home doing nothing. Okay. But before we start, I would like to make a confession that actually I have never seen this movie. Belum pernah nonton. Okay. So have anyone ever watched this movie? You can raise your hand using the reaction. So I can see how many of you have watched this movie. Sudah nonton? Yang sudah nonton siapa? Oke. Hanya satu? Hanya Bintang aja nih. Yang lainnya? Kemarin ngobrol sama Dwi Intan juga katanya belum nonton. Azra sudah nonton? I did, Miss, sudah. Okay. So is it a good movie, by the way? I think it's a good one, but beberapa pendapat yang disampaikan di movie itu seperti apa ya, agak bias kepada ini sentimen berhenti makan ikan gitu. Okay, yeah. So that's what I read from several reviews. And I would like to know how many of you from the film and television department. You can raise your hand using reaction. Yang dari FTV siapa saja selain Bintang? Sendirian Bintang? Oh oke, ada Iza. Berdua? Yang lainnya bukan ya? Okay, so later you can help me telling about the artistic review about the movie and maybe another movie which is having the same issues or topic. Okay, since I haven't watched the movie, so I will just say what I know, okay? And I'm gonna start my screen sharing. Okay. Okay, is it visible to you? You can see this? Kelihatan ya? Yes, I can, Miss. Okay. And I would like to say sorry because I know nothing about fishing industry, but maybe you can discuss about it later, okay? Yeah, like Bintang Elin has just told you that this movie was quite popular. And then actually it was made by one of, the award-winning director from A Cowspiracy. Have you watched Cowspiracy? Kalau ini sih, kalau dulu Cow gitu ya. Tapi saya juga belum nonton, hanya membaca saja. Okay, so maybe this is what you've seen on Google or the ads or on the Netflix or YouTube. Okay, you can see that the globe is actually in the fishing net and everything is there, just like our life. We are trapped by something. Jadi kayak seolah-olah itu bola dunia terjebak di situ gitu ya. And then this is an interesting fact. I have watched several movies with a topic about shark, how bad the sharks are. That they kill people. That they are so fierce, galak, jahat gitu ya. Jadi hiu itu selalu digambarkan sebagai sesuatu yang jahat. They are considered as beasts. But according to this picture I got from the internet, on average sharks kill around only 10 people per year. Jadi cuma 10 aja. But by comparison, we kill 11,000 until 30,000 sharks per hour.
And okay, how many of you have visited Depok, Pantai Depok and the surrounding beaches in Jogja or those beaches in mana? Wonosari, Gunung Kidul. Maybe you do not realize that when you go to the sellers, those who sell fish, sometimes they sell baby shark. Pernah lihat nggak? Yang jual hiu-hiu kecil. Dan mereka memasaknya, mereka memakannya. Can you imagine if those baby sharks are actually baby, human baby? They still have a long time to grow up and become a shark, but people just got them from the fishing net and then cook them and people eat them. So actually people are the beast, not the sharks. That's from my point of view. Even though I will also be scared to death if I have to swim and meet the shark. Siapa aja pasti takut kayaknya, bahkan penyelam-penyelam andal itu juga takut kalau ketemu hiu begitu ya. Okay, I took this from the internet, yeah. So that's the director Ali, and he is also starring in that film. And the genre is documentary. And as you know, that documentary film is actually based on reality, based on several and accurate facts. Gitu. Yang trailernya pasti teman-teman sudah lihat ya, nanti bisa lihat sendiri. And then, okay, the committee of this English Society Club already contacted me and asked me to discuss several items. And the first one is the artistic and journalistic role in delivering messages in the documentary film Seaspiracy. Okay, but before we start with artistic and journalistic, can you imagine that the journalism is actually artistic? Imagine a newspaper, something that you can easily read and see. Is it artistic? Coba bayangin, lihat koran gitu, artistik nggak ya sebetulnya? Fotonya mungkin, visualnya, artistik nggak? Mungkin bagi beberapa orang mereka akan bilang ya artistik kok begitu ya. Is it nyeni? Artistic means nyeni since we are schooling at the Art Institute. Tidak. Biasanya journalism photography or journalism film are not really artistic. Why? Because they must be able to capture the moment as it is. How to make it artistic? It's quite difficult, right? You can make it artistic, but there could be some bias. Ya bisa sih di-posing pura-pura kayak artistik, tapi ya jadinya akan menjadi tidak realistis begitu. Oke, nanti yang dari FTV bisa membantu. What I know for the artistic value in a movie is cinematography. Of course, that is important because this cinematography is the art of motion picture photography. So since I come from a photography department, I know that photography takes an important part in a movie. Jadi biasanya ada director of photography akan ngambil ini dulu ya gambar-gambarnya, kemudian nanti akan diproduksi seperti angle-nya ini, seperti gambarnya ini, and then the director and the producer will discuss which one is the best one, and then the cinematography will happen, will be created, and how that could be proceeded, of course, by using certain camera angles, the movement and the composition, lighting, colors, and so on and so on. That is the artistic one. And what about journalistic? Since this movie is a documentary, of course, it contains journalistic value. Karena biasanya kalau dokumenter itu pasti ada jurnalistiknya. Jadi bukan komersial. Sementara beberapa review also said that actually this movie is a commercial movie. Why? Because they want to get as much money as they can from the movie by creating propaganda, by creating bias, and so on. Okay, so what is journalistic? Journalistic is actually to present the facts, whether or not they like or agree with those facts. Jadi kalau teman-teman suatu hari ini ada yang jadi wartawan begitu, atau harus melakukan liputan dokumenter jurnalism, ya mau nggak mau, suka nggak suka, harus menampilkan berita apa adanya. Seperti itulah gitu ya. Tidak boleh ditambah atau dikurang. And journalistic also portray issues and events in a neutral and unbiased manner.
regardless the writer's opinion or personal beliefs. For example, teman-teman keyakinannya A, sementara harus meliput kegiatan ibadah teman-teman lain yang keyakinannya B. Sementara teman-teman tidak terlalu mengerti, for example, then because of your own personal bias or belief, then you cannot take the issue or the topic in a neutral way. Jadi ada bias itu pasti bersender ke satu pihak ya, that you choose or you take side on a certain position or part. That's journalistic. Okay, and then how about the impact? Like Bintang Elin said previously, the impact of this film on people's minds is that also Azra said that we're not supposed to eat fish. What fish? Sometimes, not sometimes, actually God creates animals to be eaten by people. That's how God keeps us alive, from the trees, from the animals, plants, yeah, and so on. Okay, so you can see my screen share there, that the movie was directed by Ali and so on. And actually, this is a wide-ranging documentary. And this documentary questions the sustainable seafood movement and looks at the way the dolphin and marine stewardship. Jadi mungkin ada yang sudah browsing ya. Jadi katanya dilabelin begitu untuk ikan-ikan yang dijadikan makanan kaleng ya, bahwa we need to be aware of the fact that actually those those tuna can are not safe because they need to harm the fishermen need to harm so many other fish begitu. And then just from the trailer, kemudian ada beberapa cuplikan begitu from short clips, I could see that those pictures, the film is kind of damning. Itu kayak damning is like, do you know dam? Ini semacam umpatan begitu ya. Dam is like kutukan gitu, mengutuk gambar-gambar yang ada di situ. Why? Because it could harm the industry. Yeah, it could harm the industry that actually they do not know nothing about it. And then NGO sustainability labels and experts quoted in Seaspiracy have actually accused the makers of making misleading claims. Itu tadi juga dijelaskan sama Erlin di depan. Jadi ada beberapa klaim yang misleading. Misleading, what is misleading? Mis and leading, so menyesatkan gitu ya. Beberapa memang tidak sesuai dengan fakta. And then this this film also brought up an issue of why most activists only concern on the use of plastic, while overfishing kill more of the sea creatures. Jadi sebetulnya seringkali aktivis itu hanya menyuarakan you need to minimize, you need to reduce the plastic trash. Why? Because it harms the ocean. Well, in what way that it harms the ocean? And then it turns out that those activists have links to the food industries. Okay, since those activists have the link to the food industries, that they actually take part in either harming the ocean or actually conserving the ocean. It depends on how they do this. One small example, ada yang pernah ke Arjok, sepertinya 2 tahun lalu kalau tidak salah. Itu di Arjok ada instalasi yang kayak terumbu karang. Waktu itu belum jadi. Biasanya teman-teman TKS yang sering berinteraksi dengan panitia-panitia dan acara-acara Arjok gitu ya. Itu ada terumbu karang, dan terumbu karang itu kemudian diletakkan di seabed, di dasar lautan, dan sekarang terumbu karang itu sudah mulai tumbuh dengan baik. So that's one of the examples how artists can actually take part in conserving the ocean's life. Itu. And still talking about this movie, another impact of this film is actually, the big debate about the movie is that whether or not you will be a vegan or you will be someone who will not actually eat anything from animal. Jadi sering ada misconception about vegans and vegetarians. They are actually different. That vegans, they do not eat animal products, nothing at all. So they just eat
greeneries, yeah, or a fruit or vegetables. While vegetarians, well, they don't eat animals like poultry, ayam gitu. So they don't go to KFC or McD, yeah, but they may eat product from that come from the animal. For example, susunya boleh, dairy, keju or eggs, begitu. Jadi tidak dalam bentuk fish ya atau meat, tetapi dalam bentuk dairy and eggs. Okay, and while I was searching for this movie, I always found that most people wanted to be a vegan because they are afraid of harming the ocean. They don't want to hurt the fish and those living creatures in the ocean. In my own opinion, that is silly. Why? Because fish, they actually contribute a big part of our brain activity and our health. Especially in this pandemic era, we will need a certain, supplement, kayak vitamin gitu ya, vitamin tambahan supplement, which is actually from fish. Yes, it is a bit brutal because you have to take the oil from the fish, which is mostly like, not dolphin, whale, and certain fish, sama apa namanya, ikan koi dan sejenisnya ya. But actually there are safe ways to conserve them, to treat them right, and to make them helping us as a human. But of course, I cannot, I cannot take side on people who are actually brutal in just fishing and then getting all kinds of fish in their fishing nets, and then maybe they just throw them away or they just cook and eat them. Seperti tadi saya nyontohin baby shark, begitu. Okay, and when people talk about seaspiracy, the 50% said that they don't want to eat fish, so that's why they will be vegan. Okay, and then another 50% say that this should have been called conspiracy, not seaspiracy, but conspiracy. Okay, I will be stopping here, and I would like to ask you, once again, since this is an English society, I hope that you learn something about English. What is the difference between piracy from the sea, spiracy, and conspiracy? Siapa yang mau coba? It's a discussion, so there is no right and wrong. What is the difference between conspiracy and piracy? Jadi seaspiracy itu dari kata sea dengan piracy, begitu ya. Ada dua kata, kemudian dijadikan satu menjadi seaspiracy. Di sini ada kata yang menarik, konspirasi, sea-nya dengan laut gitu ya. Bedanya apa konspirasi dengan piracy? Ada yang tahu? Maybe you want to write in the chat box. Oh, I can see Aldi is joining us too. Hi, Aldi. Okay. Hello, ma'am. Yeah, hi. Do you want to say something about conspiracy and piracy? I think the conspiracy and conspiracy is different. I don't know, because I see that conspiracy is leaning toward the conspire. I mean, from the word of conspire, that means to make secrets, plan, blah blah blah, and then the conspiracy is more likely to have association with the piracy, which means that stealing something from the sea. So I don't know. From my point of view, it's a different meaning from this. I don't know, mixed words that happen in this discussion. So I think conspiracy is more like we are as a human stealing something from the sea, and then from the word the conspiracy, it's more likely to like we have a plan to do something worse to the sea. I think the two this word is also mean a bad words, but I mean from the meaning itself, it's towards something that we would like to avoid as a human, I think. Yeah, maybe that is I agree with you.
Thank you very much. Okay, actually, piracy is the act of the act of stealing something. Yeah, in the context of seaspiracy, that the sea is being stolen. The sea is being the content of the sea, what is in the sea is taken away. That's the piracy. Makanya ada Pirates of Caribbean juga ya. Pirates, they live in the sea. Okay, so that's the piracy. Kemudian ada piracy untuk CD, untuk hak cipta dan lain-lain. Piracy is that you steal. That's it. And then conspiracy, it's also stealing, but you have a group. So not just you. There will be another person, there will be a group, a bunch of people conspiring, like Aldi said. Conspiring means that you have a bad intention in planning something, which is to do the piracy, begitu ya. Okay, so that is conspiracy and seaspiracy. Okay, thank you, Aldi, for sharing your thoughts. And then, okay, so since I was asked to actually deliver how to treat films that create propaganda not to be trapped by bias. Well, that will not be from me, but this will be from all of us. So let's discuss about this. You watched the movie. If you do not, or you haven't watched this movie, just like I haven't. So let's think of other movies. And then think of the news, the report about these movies, for example. How can we avoid the bias or the misconception? Kadang susah ya. Kadang-kadang kita dapat berita, dapat info, kita telan mentah-mentah. So you just take it for granted. So you do not think, you do not use your your literary insights. So for example, like what I did, this is a small example. So one of your friends gave me this topic, seaspiracy. Then I don't know what this is. And then I browsed, I Googled, and then I found, oh, okay, the trailer, it shows me the bias from the Asian people, just like Bintang said previously. Why those people screened on the movie was mostly Asian. Okay, so that actually made me a bit upset. Why Asian? Why not other races? Kenapa bukan ras yang lain sih? Kenapa selalu Asia begitu ya? But we need to also think that actually, okay, why they use the Asian faces, muka-muka Asia? Yeah, because we as the third world part are easier to be to be accused of doing bad things. But do we want to be treated that way? Of course not. So that's why we need to dig out, we need to find out the information. Why should be Asian portrayed in that movie? Coba deh kalau teman-teman lihat film-film, biasanya yang Asia-Asia itu dipinggirkan. Ya nggak cuma di film ya, di novel segala macam gitu ya. Orang Asia tuh orang-orang yang dianggap exotic in a negative way, that we are not really literate, that we are not really advanced, begitu. Ini saya mempropaganda teman-teman jadinya ya. Okay, and then if you watch American movie, usually those black people, they will be called as Negro. Nama yang orang sana juga tidak suka. And then black people are usually portrayed as bad people, that they kill, they steal, and so on. Well, the white usually will be the judge, will be the president, will be the good people, will be the hero. Ini di Netflix ada film baru, kalau nggak salah Powerful atau apa itu, yang tokohnya women at their 40s, and they are not slim and sexy. And one of them is black. And I think that would be interesting, even though I haven't watched it. Okay, jadi how not to be trapped by bias or misconception? Yuk, siapa yang mau berbicara dulu? You can use English or Indonesia, of course. Right, Bintang? Boleh begitu? Correct, Miss. Okay,
So who wants to Boleh. share the thoughts? Silakan teman-teman yang mau berbicara, atau saya dulu nih, Miss. Boleh? Oh, ya silakan. Okay, what do you think? Bintang, you Halo? need to meet. Okay. Okay, now we can hear you. Saya duluan ya berarti ya. Yeah. Okay, I think as society right now, as you know, my age, it is important to have multiple information at once. You know, we can't just accept one information from one movie. We need to, you know, expand our knowledge as a human. We need to join discussion on Twitter, or read more in, you know, Wikipedia, or, you know, it's a lot of, you know, sumber informasi. And I think that is the utmost important thing we should do, to not be trapped by biases or propaganda. And I think to open discussion with our friends, especially our parents, or someone who knows more about this kind of thing, you know, I think that is the easiest way to combat this propaganda or not be trapped by. Interesting thoughts, interesting sharing, Bintang. Thank you. Yang lainnya ada nggak? Coba sharing. Biasanya kalau ini biar nggak terjebak di satu informasi, teman-teman gimana biasanya? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau input? Di chat juga boleh. Iya, chat boleh yuk. Atau open mic, Hello. silakan. Hai, oke. I really wanted to adding up some statement from Bintang, I think. So first thing first, I want to open my cam. Hello, ma'am. Hello, everyone. Hai. It's been a while, yeah. So I want to mix. Maybe I also use an Indonesian now. Okay. So that's right. What already said by Bintang, that we must know where to find the right information, whether or not it's from the internet or from a books or everything else. I mean, it's not just limited to the films, but everything else, that everything, like every single thing that we are consumed, like video games, films, comics, even a book that written by other people. I think it's important that we must being critical with apa yang kita konsumsi, seperti itu kayaknya. Karena kalau misalkan kita udah kayak semacam kebiasa gitu untuk nyari right information, mungkin nanti bisa jadi semacam habit tersendiri untuk mengkritik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita baca mungkin. Contohnya nggak mungkin di satu topik itu selalu honing atau mungkin selalu aim ke satu grup tertentu, entah itu ras tertentu atau mungkin umur tertentu. Misalkan kayak sering banget ada istilah millennials gitu, atau mungkin sering dengar istilah kayak orang timur itu seperti apa. Nah mungkin itu bias kan jatuhnya. Nah dari situ mungkin bisa kebayang bahwa sebenarnya kalau bias, kalau menurutku pribadi, as my own perspective from this type of topics, I think yang penting itu ini sih lebih ke being criticized aja, maksudnya bukan overthinking tapi being self-analyze aja. Jangan cuma biar kebiasa, biar jadi second habit gitu in our daily basis. Jadi tetap cerna apapun, tapi kita udah punya pondasi sama basic dari apa yang kita anggap benar sih. Tapi itu bias juga sih sebenarnya, tapi ya mungkin itu enggak juga sih, enggak bias nggak ya? Aku ngerasa bias sih, tapi mungkin dari pendapatku seperti itu sih. Jadi kepikiran. Thank you Bintang tadi udah ngasih statement kayak gitu. Iya, menarik nih Bintang sama Aldi. Ya, kadang kita juga akan menanyakan, ini bias nggak ya? Ya, kita selalu akan bias sebetulnya, tetapi bagaimana tetap mencoba netral itu ya. Oke, ada lagi sebelum saya melanjutkan?
yang mau berbagi pendapat? Ini seru loh karena while I'm waiting for the others to share their thoughts, I would like to tell you about my experience. You are lucky that you are in the millennial era, that information is just right in the blink of an eye. Yeah, you can just swipe your fingers, your hand, and everything is there. While I was at your age, I had to order. I had to make I had to order for the internet access from my campus. And we would only get like 15 minutes. Bayangin, dulu internet masih lemot dan masing-masing mahasiswa hanya dijatah 15 menit. Karena saking banyaknya yang mau akses internet. And by the time we were, at that time there was no Google, I guess, so I forgot what search engine I used. Tapi begitu buka internet, kami semua bingung. Yang mana dulu? It's like you are suddenly being pampered. Jadi kayak tiba-tiba ditebarkan banyak sekali informasi and we were confused how to choose it. But however, since you are being lucky with so many informations at the palm of your hand, ada juga loh yang masih, belum bisa mengakses informasi dengan benar. Seperti kata Aldi tadi, kadang kita dapat informasi terus ya itu telah mentah-mentah sudah, kita nggak double check lagi. Padahal semuanya harus kita double check dan sebetulnya sangat mudah untuk selalu double check. Jadi kalau di pengalaman saya nonton Seaspiracy kemarin kayaknya iya nih, jadi vegan itu bagus ya, akan lebih sehat, bla bla bla. Iya, karena banyak orang vegan itu ternyata juga lebih sehat sebetulnya begitu. Tapi masa iya sih kita juga tidak mengkonsumsi ikan-ikanan misalnya begitu. Masa iya sih nggak makan daging sama sekali misalnya. The pro and the con itu apa ya? Pro-nya apa, kontranya apa ya? Kita cari. Kita browsing semudah itu, so why not using those informations and why we do not optimize our gadgets? Begitu sih. Jadi kalau nih sampai hari ini masih ada mahasiswa yang males browsing, itu menyedihkan. Misalnya ini kemarin ada gosip beasiswa LPDP itu usianya diperpanjang. Ini yang lagi mau cari beasiswa ada nggak? Yang sudah siap-siap mau lulus begitu mau cari S2. Ternyata beasiswa LPDP bukan diperpanjang umur applicants-nya, tetapi setelah di browsing sana-sini ketemu juga justru umurnya dikurangin. Tidak boleh tua-tua untuk daftar beasiswa. Yang diperpanjang apanya? Di-extend. Di-extend adalah kriteria penerimanya. Kalau dulu misalnya hanya mahasiswa atau pendidik, sekarang boleh budayawan, sastrawan, begitu. So we need to be smart. Jadi makanya teman-teman sekarang punyanya smartphone ya. Kalau saya dulu masih punya HP aja, HP. Nggak smart gitu ya. Kalau sekarang sudah smartphone, so use that. Ada yang mau menambahkan mungkin? Sepertinya belum. Atau jangan-jangan lagi siap-siapin ini ya, buka puasa. Masih cukup waktu kok buat nyiapin buka puasa gitu ya. Okay, so this is the conclusion that actually the Seaspiracy is an interesting thing, to watch, to open your mind, to have another insights about what happens in the sea, what happens with the conspiracy and the piracy. And actually, this movie presents some pieces of reporting from the trailer that I watched, including an inquiry into dolphin safe tuna can labels. Yang tadi saya bilang ada label-labelnya begitu. That will be surprising, of course, but this movie notable point seems to emerge only briefly before sinking beneath the surface, lost in a sea of murky conspirational thinking. Jadi ya, film-film yang semacam ini akan disebut dengan film yang sudah selesai ini, film yang bombastis begitu ya. Jadi kayak besar gitu ya, viral. Kalau teman-teman sekarang bilangnya viral ya, kalau di zaman saya dulu bombastis, viral di awal. Tapi akan lurking, murking, jadi semakin hilang begitu ya. Kenapa? Karena kemudian terlalu banyak perdebatan, khususnya setelah orang-orang mengetahui bahwa faktanya tidak begitu kok ternyata, jadi ini hanya dilebih-lebihkan saja. So what I actually learned from the movie, from my point of view, is that it reminds me how we should love the earth above, on the surface and beneath, how to love the earth.
and how to love the earth, that will be your own decision. Maybe you can start with bringing your own bottle apa namanya mineral water, so you don't need to buy the plastic one, just bring your own. Or if you go later after this for mencari apa takjil atau buka puasa atau apa namanya itu ya, untuk snack-snack buka puasa, bring your own meal box, so you don't need the plastics, so that will help the earth to be healthy. And then if you just go a few meters from your house or boarding house to buy the food or to buy something, why not just go on foot, not by motorcycle, so you can apa ya reduce the pollution. Okay, so that's the small things that I learned from the movie. Small things, but if we do it consistently, that will really help our earth to be healthy and apa ya better in the future. So I guess that's what I can share with you. Begitu Bintang. Dan tadi saya menitipkan pesan kepada panitia supaya teman-teman bisa mengakses namanya Kahoot. Sudah pernah main Kahoot ya? Kahoot.it. Oke. Just small trivia quiz. Ya, silahkan diakses dulu, buka Kahoot IT-nya, nanti saya bagikan kodenya. Coba silahkan dibuka Teman-teman dulu. bisa membuka chat box-nya, ada di situ Kahoot ID. Silakan diakses ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, ternyata karena ini gratisan, jadi hanya bisa 10 players. Begitu. Ada berapa? Oh, 21 peserta di sini. 21 padahal ya. Oke, maybe we can start with the first 10. Nanti kalau sudah mau 10 saya bilang ini ya. To stop applying for the game. Wait a minute. I think you can hear the music. Mungkin dari partisipan 1 sampai 10 dulu kali ya. Okay, so this is the code. You can enter the code 525-9985. Oke, teman-teman bisa lihat di situ ya. Kalau lebih dari 10 nanti kayaknya ke stop sendiri deh. Okay, we have 6. Seven. We still have 3 more. Boleh tambah 3 lagi nih. 2 lagi yuk. Jadi nanti pilihan jawabannya ada di tangan teman-teman. Nanti soalnya ada di screen ya. Oke, mau ini dulu atau masih ada yang bergabung? Oke, sepertinya satu lagi saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Ada tulisannya 9 ternyata di situ ya. Oh, ada yang hilang 1. Okay, so we'll start. 11, is it okay? Let's see.
Oke, hanya 10 detik. Silakan dipilih satu. Okay, so the answer is actually recycle. So we should recycle paper, glass, and so on. Sementara, oke, itu scoreboardnya. Oke, ada yang menjawab false ya ternyata ya. Oke. Oke, sepertinya banyak yang betul. Masih Indana di atas. Oke, absolut ya 10. Oke, masih Indana. Siapa yang mau mengejarnya? Oke, 10 detik lagi. Sudah semua? Oke. Hanya satu yang menjawab reduce. Azra, oke. Indana lagi. Boleh dikira-kira ini ya, what is Earth's warmest year on record? Jadi pernah ada tahun yang rasanya cukup panas sekali waktu itu. That people start to talk about global warming. Pinter-pinter ya ternyata semuanya. Tiga, dua, satu, sudah semua? Oke. Oke. Banyak yang betul. Azra lagi yang naik. Ini mana Nisa, Nadira, Antang, dan yang lain? Oke, soal 9. Oke, let's check. Masih Azra? Oke, sebenarnya sudah semua ya. Oke, jawabannya juga paling banyak yang itu. Let's see for the podium. Nisa is the third, yay, and then Indana, second. And the first podium goes to Azra. Okay, congratulations. Congrats. Okay, so that's the Kahoot. Even though only some of you played, I'm sorry, because turns out it only accommodate like 10 participants. Okay, how about the rest? Do you think the rest would like to play as well with the same questions? Teman-teman yang lain mau ikut berpartisipasi Kahoot lagi atau tidak? Tapi udah ketahuan jawabannya ya. Bagaimana nih? Oke, ketahuan jawabannya kalau begitu. Iya. Oke, kalau begitu saya akan mengetikkan di sini yang tadi sudah berpartisipasi jangan ikutan.
So no, I think everyone can join. Everyone can join. It still relates to the fishing industry, and it relates to English. Okay, so everyone can participate. Access your chat box so you can write something. Silakan dibuka dulu. Oke. Silahkan tuliskan sebutan jaring ikan in English. Ditulis yang benar, jadi nggak usah buru-buru. Itulah apa jaring ikan, kayak tadi kan ada gambarnya itu ya, jaring. Silahkan tuliskan di chat. Oke, lanjut. Oke, fishing net. Fishing net tanda tanya, fishing net. Oke, fishing net. Okay, excellent. Fishing net. Okay, so congratulations to everyone. That is a fishing net. Fishing net. How about, I'm gonna write something here. Okay, and please guess what I'm writing. Okay, I wrote fishnet. What is that? Kalau tadi kan teman-teman jawabnya fishing net ya, untuk jaring ikan. Kalau fishnet itu apa? Oke. Oke. It's interesting, Bonifacio Antang. Stockings, woman like stocking. Okay. Clothes. Okay. I'm waiting for more two responses. Okay. Okay, I think you can stop there. Stop until Iza. Okay, ya, okay. Saya tutup. Jadi tadi ada sebutannya dari Bonifacio, stockings, women, okay. Like stockings, you're not sure, Angelica. Kemudian Aldi bilang clothes, you're not sure either. Khairunisa said stockings, yeah, but there are so many types of stockings. A stocking yang jaring-jaring. Nah, Dwi Intan, punya stocking jaring-jaring nggak? Bener ya, Dwi Intan bener, stocking dan jaring-jaring itu fishnet. Gitu. Tetapi apalagi nih? Tekstil, bukan tekstil ya, Bintang. Bukan tekstil, mungkin pattern bisa, tetapi bukan tekstilnya. Fabric juga bukan, karena fabric textile are the same actually. Fabric that resemble a fishing net bisa, but not quite right. Jadi kayak teman-teman ada yang buat rambut juga itu ya, itu yang orang-orang basket pakai itu namanya harness. Kemudian ada lagi sesuatu yang net-net lainnya. But fish net is actually for stocking. Jadi kalau teman-teman pergi ke toko baju cari fish net, mereka nggak akan memberikan jala buat ikan gitu ya, tetapi diberikan stocking yang jaring-jaring. Oke. So, good guys. Thank you everyone for participating. Nanti silahkan di ini ya, yang kontakan dengan saya kemarin Mbak Dwi, silahkan direkap sendiri Mbak Dwi yang mendapatkan jawaban betul untuk fishnet. Kemudian tadi untuk fishing net, hampir semuanya benar ya. Tapi saya ambil yang pertama bilang fishing net tadi adalah, siapa tadi? Siapa sih Mbak Bintang? Bonifacio Antang, fishing net. Okay, so we have Bonifacio Antang and then Dwi Intan and Azra for the first podium for today. Okay, please make that recap for me, and later I will inform Mbak Dwi Intan what you can get from me, a certificate. Okay, so thank you. I think that's all from me. That once again, thank you for inviting me for this discussion, and maybe Bintang, you can start the discussion after this. And I have given you my point of view about Seaspiracy and what I believe in preserving and conserving the earth, begitu ya. Okay, thank you. That is my presentation. So I'll give it back to you for the time. Terima kasih. Sama-sama, Miss. Terima kasih juga atas presentasinya yang tadi. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya sebelumnya? Silakan bisa di chat box, bisa langsung open cam dan pakai mic. Silakan.
Kalau gitu saya dulu ya, Miss ya, sambil pertanyaan dari teman-teman yang lain. Halo, can you hear me? Yeah, sure. Oke, saya ingin bertanya, Miss, menurut Miss Adia, apakah film ini itu termasuk film yang baik melihat bagaimana opinionated dan bias film tersebut, tapi pesan yang disampaikan itu benar-benar impactful gitu bagi masyarakat? Terima Oke, kasih. film yang bagus atau tidak? Since once again, I haven't watched the movie, just the trailer, but reading from the reviews, I think this movie is actually good in representing what happens in the sea. And from the trailer, I could see that actually the cinematography is okay for me. That's also good. But however, maybe they need to be more more cautious in giving the facts and not making it twisted. Jadi kalau menurut saya sih lihat trailernya ya bagus-bagus saja dan beberapa potongan klip yang lain dari Seaspiracy itu bagus, tetapi yang harus mungkin yang harus diperbaiki adalah bagaimana mereka mempresentasikan fakta. Karena kadang kita mempresentasikan fakta dengan betul pun, ya, sometimes we have the right and the true facts, but if we deliver it in the wrong way, then ya semuanya akan kacau. Pesannya sebetulnya bagus, supaya orang menjadi vegan. Seperti saya bilang tadi, kebanyakan teman saya yang vegan terlihat lebih segar, lebih sehat juga begitu. Tetapi apakah memang is vegan the only way to be healthy? I don't believe so. Kalau saya begitu sih. Okay. Terima kasih, Miss, atas jawabannya. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan kakak-kakak semua, teman-teman. Kita masih memiliki waktu yang cukup banyak. Ada yang ingin juga mengungkapkan opininya pun boleh, silakan, tentang film ini. Yes, silakan Kak. Okay, so I would like to ask something to Miss Adia. So I've watched the movie, and in the movie there are many times where the narrator or the actress in the movie throw the word sustainable fishing. So my question is, how do you define sustainable? What is sustainable in terms of everything and also fishing? Thank you. Okay, since I'm not Ibu Susi, who is actually in the marine life, sustainable is actually referring to something which is going on and strong, that is sustainable. And for you who learn about design, you have to be able to make a sustainable design, which means that this design could be long lasting, could be adopted by everyone. So in the terms of fishing, I guess what I know is that how the fishermen can catch good fish and the supply of fish are healthy and numerous, banyak begitu. And then they have a good link and chain for the selling industry and of course the consumer and the industry. It means how it is distributed to restaurants, to market, and to people, for example, like that. So the sustainability will happen if all all bahasa Indonesia juga saya bingung. Pokoknya semua all parties are involved and are involved in a good way, that they create a good system in in the fishing industry, not just for the fishermen but until to the customers. Begitu setahu saya. Sorry kalau tidak menjawab, Azra. Thank you, Miss. Cukup menjawab. Thank you for the questions. Very good one. Baik, terima kasih Kak Azza atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Sepertinya masih belum nih. Iya, masih anteng ya. Ya. Sebentar, Miss. I do have a question though, but it's more of
Difficult how do one? I say this? How do I say this? More of a opinion rather than a question, though. Okay, what is it? I mean, since I'm in the movie, Industry? Yeah. jurusan film, right? Yeah. So I wouldn't say I know a lot about movies, but I'm pretty sure I know how it works and how movies are really important to portray some of points or cultural, condition in our society, Yeah. right? And I think, right, in this movie especially, we see how they portray Asians as, antagonists, right? And I think it's supposed to ada hubungannya nggak sih dengan how they frame these Asians, how mereka menangkap, The wait, it is Asian. right. Yeah, Wait, it is yeah. susah dibilanginnya. Bagaimana ya? Kayak menangkap filmnya gitu loh. Apa sih namanya? Shotnya, ya. That. Okay. Do you think that's, berpengaruh Menarik juga? sih. Apakah menurut Anda berpengaruh juga? Ya, sudah dijawab tadi sama dirimu sendiri. Jelas berpengaruh ya teman-teman ya. Ya, ini kebetulan ada 2 orang tadi ya, Bintang sama siapa yang di FTV. Sebetulnya tidak hanya, jadi tidak hanya dari film saja, tapi dari semuanya. Bahkan kalau desain teman-teman atau karya teman-teman itu sudah sangat fenomenal, itu juga akan ada impact-nya. Saya mulai dari karya seni dulu saja. Pernah tahu atau pernah dengar namanya Joko Peki? Pelukis orang Jogja loh. Oh, belum ya. Oke. Ini nggak ada anak TKS ya? Saya berharap kalau ada anak TKS dia tahu. Oke, jadi saya mulai dari contoh kecil dan ada secara lokal di Jogja begitu, ada namanya Joko Peki. Joko Peki itu pelukis ya seperti pelukis yang lain. Sampai suatu hari lukisannya itu laku 1 miliar. And then he became the $1 million pelukis begitu ya, painter. Kemudian lukisannya menjadi mahal. That's the impact of being famous. Kemudian ada pematung. Saya lupa namanya ya. Tadi sudah ingat. Masri. I'm sorry if I wrongly notice him. Masri kalau tidak salah itu juga pematung seperti artis yang lain. Tetapi ketika salah satu patungnya dibeli dengan sangat mahal, kemudian patung-patungnya yang lain menjadi sangat mahal juga. Gitu juga dengan film. Film biasanya very important. Why? Saya tidak taking part bahwa film itu hebat karena saya ada di FSMR, bukan. Tapi teman-teman merasakan sendiri bagaimana sinetron aja ya. Sinetron itu lokalan begitu, apalagi yang box office Hollywood misalnya. Bagaimana itu sangat penting mempengaruhi kita. Why? You have the visual, ya. You watch, you hear from the audio. And then when you watch it yourself in a nice room with the nice audio and the ambience, everything will get into you. And you just sit down and relax. That what will you do with a movie? You will not take notes, right? Coba kalau teman-teman sekarang dengerin webinar, biasanya paling nyatet gitu ya, apa. Kalau nonton film, itu mindsetnya sudah layah-layah nonton. Ketika layah-layah, your bawah sadarnya, your unconsciousness actually captures a lot of moments. Your head, your mind absorbs so many things that you do not actually recognize. Jadi bawah sadar kita merekam sendiri, bukan kita dengan sengaja. So that's why a movie is very important. And portraying Asian or the Black people, like I said in my earlier presentation, this is how the Western sees us. Bagaimana mereka melihat kita. Kalau di teori psikologi itu ada namanya male gaze, tatapan laki-laki. Ya, jadi bagaimana laki-laki menatap perempuan. Saya nggak ngomongin yang mesum ya, tetapi coba teman-teman yang cewek di sini merasa nggak bahwa aku nih gendutan nih, aku jerawatan, kulitku nggak putih. Itu male gaze. Kenapa kok teman-teman perempuan merasa begitu? Karena merasa dikondisikan bahwa laki-laki akan suka dengan kita ketika rambutnya panjang, misalnya hitam, seksi, putih, dan seterusnya. Begitu juga dengan laki-laki.
akan merasa insecure ketika badannya misalnya maaf cukup krempeng misalnya, tidak cukup tinggi. Kenapa? Karena ada female gaze. How the female will see you. Nah, kalau ngomongin western gaze ya, itu akan ngomongin kolonialisme nanti. Teman-teman sadar nggak kalau kita masih terjajah? Do you ever realize that we are actually still being colonialized by their idea and thoughts? Makanya namanya post-colonialism, bukan after kolonial ya. Kalau after berarti sudah hilang sama sekali, nggak ada bekas. Tapi namanya adalah post. Makanya kalau S2 namanya bukan after undergraduate, tetapi postgraduate. Kenapa? Karena sisa S1-nya masih ada di bawah ke S2 begitu. Begitu juga dengan kolonialism. Bagaimana sih kolonial penjajah itu yang kita sebut dengan orang Barat menjajah kita lewat ide. Dan mereka tetap membentuk bahwa orang Asia itu ya, you are the lower classes. How about the black people? You are the lower classes. So you are the bad people. You are not the smart people. So that will be easier for them to portray us in a bad way, in a negative way, to to increase their sympathy, to increase their commercial commercial value ya, semacam itulah. Kalau saya begitu sih Mbak Bintang. Nanti saya akan semakin minggir kalau ngomongin yang begitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin juga? Terima kasih, Miss. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Halo, jadi tertarik sama nambah yang tadi. Kayaknya semua yang kita bahas di situ tentang media ya, maksudnya kemungkinan kalau misalnya kita nggak, maksudnya gimana ya, mungkin saya nggak tahu, ini juga mungkin bias. Jadi saya pakai bahasa Indonesia aja, takutnya ntar pusing istilahnya. Jadi nggak tahu, kita coba hilangkan media dulu, kayak film, video games, buku juga mungkin media. Menurut aku sih buku media, menurutku sih. Majalah juga media, komik juga media. Nah, kalau misalnya kita hilangkan itu semua dan kita communicate langsung dengan orangnya, atau mungkin dengan ras tertentu, dengan grup tertentu, dengan religion tertentu, mungkin kayaknya sih nggak mungkin kita akan yang tadi sebenarnya yang bahaya itu ideas yang atau thought yang dibuat sedemikian rupa untuk pesan yang dibuat sedemikian rupa untuk si yang cerna. Yang nggak bisa dipungkiri sih, maksudnya writers, terus directors, terus juga yang buat komik, artis juga punya pesan yang ingin disampaikan masing-masing. Jadi nggak bisa dipungkiri juga mungkin apakah berpengaruh dari hal itu juga gitu, dan sebagainya. Nggak tahu, tiba-tiba saya kepikiran seperti itu. Kayaknya mungkin yang iya sih memang mungkin media yang kita bahas sekarang ini yang sering mempropagandakan sesuatu, terus juga ngasih guest yang tadi kata Mem Adia, guest female guest maupun male guest dan lain sebagainya. Dan kaitannya terus nyambung ke daya konsumsi masyarakat, maksudnya mereka seleranya bakal kemana dan lain sebagainya. Mungkin nyambung juga agak sedikit di conspiracy dan lain sebagainya. Kalau misalkan cara kita konsumsi mungkin agak sedikit dipikirkan kembali mungkin ya, karena film itu. Oh, kita tuh makan mungkin terlalu banyak, atau mungkin kita masih makan sering makan yang processed food, maksudnya yang processed food yang maksudnya kayak dibuat sedemikian rupa, kayak tuna kaleng dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita cuma kayak mancing terus langsung masak, kayaknya akan sedikit beda mungkin. Aku nggak tahu sih, mungkin karena demand dari pabrik kayak gitu. Mungkin ngaruh konsumsi masyarakat kayaknya. Mungkin kayak gitu sih. Nggak tahu, ini tiba-tiba thought yang aku pikirkan kayak gitu jadi nyambung sih. It's very insightful. Thank you banget. Aku sebenarnya nggak nanya sih, Mem. Cuma kayak tiba-tiba kepikiran. Sharing thought, ya. All of those things are related to each other. Iya kan ada satu tadi di film ini adalah ya industri. Dibilang ini masalah media. Oke lah media. Karena kalau nggak ada media nggak ada yang bisa di-boost. Iya kan? Semuanya lewat media. Mungkin daya beli datang dari mana? Kalau saya ya dari media. So media is actually has a big impact for everything. Karena pembentukan semua opini dan macam-macam itu dari media. Mungkin ada yang belajar ilmu komunikasi, nah
Di situ media itu memang perannya luar biasa. Ya medianya dari apa tadi dibilang, dari komik juga bisa, dari majalah, dari TV, iklan apalagi ya teman-teman yang dari DKV itu, wah itu dahsyat itu. Daya jual dari mana? Dari iklan itulah, dari media-media yang ada. Loh, kok bisa sampai begitu ya? How they put us, they trap us actually. Kayak kita dijebak tapi nggak sadar itu ya. Kayak teman-teman iklan apa? Rokok, maaf ya kalau misalnya ada yang merokok begitu, iklan rokok itu tidak terlihat loh rokoknya. Kita sebenarnya tidak bisa sense rokok itu seenak apa. Ketika bayangin, maaf ini sudah mau buka puasa jadi nggak apa-apa ya ngomongin sirup gitu ya. Ada es buah, kemudian bakso, Indomie, saya nyebut merek jadinya deh. Itu kita bisa membayangkan ketika ada asap di situ, ada kepulannya, ada dingin-dinginnya, itu kita bisa mengecap dengan indera kita. Tapi bagi orang yang merokok pun mereka akan merasakan apa ya, mungkin tidak merasakan yang khusus karena menurut saya, bagi saya kayaknya sama aja. Rokok itu sama dengan asap dan pastinya asap sama saja karena baunya ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi mereka bisa maintain bisnis hanya dengan apa? Memberikan meme yang lucu-lucu atau mereka ada tagline yang khusus begitu. Atau misalnya maaf, merek yang saya sebut tadi, Indomie. Ini boleh nyebut merek nggak sih sebetulnya ya? Tapi nggak ada hadiah Indomie ya teman-teman ya. Jadi Indomie itu kalau teman-teman perhatikan iklannya, dia nggak semena-mena iklannya. Karena kenapa? Sudah dapat consumers, apa ya? Mereka sudah ada di hati orang-orang, jadi tidak perlu menunjukkan bagaimana membuka mie itu dimasak. Kadang-kadang hanya dengan suasana malam, ada suara jangkrik, tiba-tiba ingat kehangatan keluarga, ingat Indomie, that's it. Begitu. Dan sedahsyat itulah media sebetulnya. Dan dari situlah daya jualnya juga naik. Karena orang tanpa sadar, kalau beli ya kemudian mencari merek itu. That's my opinion. Kalau saya begitu. Boleh yang lain kalau mau menimpali. Bagaimana teman-teman, ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh wait, Miss, I have one question though. This is lebih cenderung ke bagian fishing and industrial thing, you know. Okay. And in your opinion, is fishing nets more deadly than drinking straws? In your opinion? Sorry, can you repeat once again? In your opinion, is fishing nets more deadly than plastic drinking straws? Okay, so why the question is supposed to be answered by me? How about the others? That is a very intriguing question. Ini pertanyaan jebakan. Ya, kalau ada yang mau urun dapat dulu boleh loh. 1, 2, 3. Ini anteng-anteng loh. Ini harus kelompoknya harus diaktifkan. Ya teman-teman ya, silakan berpendapat since we can also speak in bahasa actually. My opinion, fishing net, is it more dangerous? Which one is more dangerous? For me, both of them are dangerous. But plastic straw is something that we can handle. We cannot handle the fishing net. We are not fishermen. We are not in the fishing industry. We cannot just go to the ocean unless you are an activist or you work for an NGO that you can go diving and get the fishing net from the seabeds. Me, myself, I cannot do that. I cannot swim either. What I can do is to minimize the use of plastic straws. And if it is possible, I will use the stainless straw. And actually, already sometimes ago, I never used straw because it's nicer to drink without straw, even though that will mess my lipstick or something. Well, that doesn't matter. So that's the only thing that I could do, just minimize the plastic straw and avoid it as far as possible. Kalau saya itu. Which one is deadly? I don't know. I think both of them are deadly and dangerous. Thank you, Miss, for the Sorry answer. if that doesn't satisfy you. Baik, teman-teman, ini it's okay. I asked for your opinion, so it's okay. Baik, setelah ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu saya ingin menunjukkan teman-teman video
Sebentar. Ini dari tanggapan Susi Puji Astuti tentang Seaspiracy. This is very interesting to watch. Selamat pagi, Belangan. Banyak kali yang kirim pesan ya tentang inspirasi. Ya, saya sangat ambisius dan gila dalam memerangi ilegal unregulated fishing. Kenapa? Ya, Anda bisa lihat di inspirasi bagaimana mafia perikanan, pebisnis besar di bidang penangkapan ikan itu luar biasa. Country distance fishing yang di seluruh dunia ini ada 11, beberapa dari mereka ini berkeliling ke seluruh dunia mengambil isi laut sebanyak mereka bisa. Lalu karena kita takut seafood akan habis dan merusak lingkungan laut, tentu tidak. Bagi bangsa Indonesia, makan ikan adalah satu program utama bangsa kita, karena ikan itu adalah sumber protein yang termudah dan termurah kita bisa dapat. Dan lautan kita sangat besar. Kenapa kita harus makan ikan yang punya omega 3? Bangsa kita angka stuntingnya masih tinggi. Jadi orang Indonesia harus terus, ibu rumah tangga harus memberikan anaknya ikan. Dan industri perikanan Indonesia harusnya mendapatkan benefit nomor 1 dari penangkapan ikan. Sayang, negara-negara tetangga kita dengan kapal-kapal besarnya menjarah lautan kita. Kapal-kapal besar yang ada di negeri kita juga menangkap dan melakukan transshipment di tengah laut dan mengalihkannya kepada kapal tramper dari negara-negara tetangga kita. Jadi, akhirnya kita makan ikan-ikan impor. Nah, kembali ke Seaspiracy tentang sampah di laut. It's a bit laggy, sorry. Bahwa kebanyakan adalah bekas jaring-jaring atau namanya ghost fishing. Barangkali itu benar. Namun, kita harus ingat bahwa plastik yang kita pakai sekali pakai itu juga adalah sumber sampah yang luar biasa. Saya jalan dengan lucu. Sebentar saja paddling, airnya jernih, tetap saja pulang dapat plastik. Di pinggir pantai kita kumpulkan plastik. Jadi jangan menyalahkan industri perikanan tangkap karena plastik, karena sampah net-net yang ada di laut. Mereka bukan cuma salah, mereka harus dihukum karena melakukan illegal unregulated fishing. Juga pembuangan sampah. Tetapi kita juga wajib dalam mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Untuk apa? Ya untuk cara kita mempertanggungjawabkan hidup kita di planet ini. Climate change, kalau lautan rusak, itu akan sangat terpengaruh. Jadi daratan dunia ini, Indonesia juga lebih kecil daripada lautannya. Kita jaga link. Yang kedua juga
Di laut itu yang namanya illegal fishing pasti ada perbudakan, pasti ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan, cara tangkap yang merusak, yang menghabiskan sumber daya laut kita. Yang ketiga, belum lagi transportasi antar negara narkoba dan binatang langka. Jadi, Seaspiracy harusnya menyadarkan kita untuk terus memerangi illegal fishing. Kapal asing curi di lautan NKRI, tenggelamkan saja. Kemudian, kalau dipikir kita harus mengurangi seafood, ya salah besar. Kita harus makan ikan. Kalau bangsa Indonesia mau pintar, makan ikan lebih banyak. Itu sumber protein termurah, termudah, dan terbanyak. Cuma kalau kita jaga, kalau kita tidak jaga, diambil oleh pelaku illegal fishing. Semestinya tidak ada aparat, oknum, siapapun politisi yang bekerja sama dengan illegal fishing. Karena itu merusak, karena itu juga menginvasi negeri kita dengan narkoba, pengambilan sumber daya alam kita yang harusnya menjadi sumber kehidupan dan makanan. Ketahanan pangan kita, protein itu ya laut kita. Terima kasih. Baik, tadi itu adalah komen dari Susi Pujiastuti, salah satu menteri di Indonesia. Dan in conclusion, kita juga bisa lihat bahwa kita sebagai human itu harusnya sadar diri, mengurangi penggunaan plastik yang kita gunakan dan yang kita konsumsi. Terus yang kedua, untuk mengurangi seafood itu sangat disayangkan. Karena sebagai manusia Indonesia, kita juga seperti yang dibilang Susi Pujiastuti tadi, bahwa seafood itu bernutrisi bagi kita. Yang ketiga, Seaspiracy harusnya itu mendukung berhentinya illegal fishing. Harusnya kita itu mereka itu mendorong bagaimana illegal fishing itu masih ada di masih banyak dan masih berkeliaran di mana saja, dan regulasi yang diangkat pada lautan itu masih belum kuat, masih belum eksklusif begitu. Jadi yang bisa kita tangkap dari video tadi itu hal tersebut. Baik, kalau misalnya Miss Adia ada tambahan lagi? Kalau misalnya sepertinya dari saya cukup sih. Baik. Terima kasih untuk sharing Miss videonya Adia, tadi, bagus sekali. Good closing from the video. Baik. Baik, terima kasih Miss Adia telah bergabung dan menjadi pembicara pada sore hari kali ini, pada ngabuburit kita sore hari ini. Man, kalau bisa nih open cam, kita akan mengadakan sesi screenshot untuk pengabadian monthly discussion kita. Silahkan buka kameranya nih, biar bisa di screenshot. Halo Kak. Gimana nih yang lain? Udah dibuka belum ya? Baik. Halo, nice to see you all. Sedang di jalan, oke. Oke. Baik. Kita pose nih. Ayo, silahkan teman-teman berpose sebaik mungkin. Berpose, Saya akan dihitung screenshot. ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya yang telah bergabung. Terima kasih Mit Adia telah menyisakan waktunya untuk sore hari kali ini. Thank you juga buat teman-teman sudah mengundang saya. An honor for me, a pleasure for me to join. An honor for us to have you in this discussion today.
You're most welcome. Oke, silakan teman-teman boleh leave the room. Terima kasih semuanya. Terima kasih Atia. Terima kasih. Selamat bersiap-siap buka puasa. Have a nice day. And the rest of the Yes. day. Thank you.